Makoroba a bɛ ni su an bɛ Mayara info balanzan kɛnɛ kan a bɛ fɔ ne ma ko deuxième partie ye mun ye n'o ye kokura ye min don émission kɔnɔ n'o ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bi su na invité fila b'an bolo kelen ale manager kelen o ye baara kɛ site kan o yɛrɛ minnu bɛ représenter aw la fɔlɔ yanni an ka don bakurubaw kɔnɔ n ka invité aw ni su aw b'a présenter kelen kelen bɛɛ bɛ tɔgɔ ni jamu fɔ. Oui, ne tɔgɔ Ismaila Mangasa, communément manager Sonige, donc Sonige Bandi. Bon, ne tɔgɔ Ali Traoré, communément appelé Ali Gladja, l'ami de Sonige Bandi. Ali Gladja ani Sonige Bandi, olu fila de b'an bolo an ka kɛnɛ kɔnɔ bi bakurubaw la tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan. An bɛ ɲininkali fɔlɔ an b'a sɛmɛ Sonige Bandi la bari ale mɛnna Sekurapo kɔnɔ kosɛbɛ. Sonige Bandi an bɛ yɔrɔ min na bi an ka Sekurapo e fa kɛlen tɛ yɛlɛbugu ye cogo di bari san joli an bɛ baara nin na san joli e yɛrɛ Sonige e bɛ se ka Sekurapo juma jira ko o bɛ se ka fɛn jira bi an bɛ yɔrɔ min na Sekurapo la k'a y'o sɔrɔ kuma b'i bolo Sonige. Bon, Segu kɔni Segu mouvement bɛɛ mouvement kelen de bi m'an bila n bɛ baara in na mais an bɛ Ala ka sutura la. Donc an bɛ Ala deli hali bi Ala ka dɔ fara ko sinon Sekurapo valeur tɛ ka don Sekurapo la parce que i bɛ sɛgɛn i bɛ musique bɔ mɔgɔ minnu kan k'i dɛmɛ dɛmɛni yɛrɛ de ye problème ye fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn i bɛ musique bɔ dɛmɛba de b'i la donc dɛmɛ ko problème ba de bɛ Segu artiste la donc ne bɛ se ka min fɔ o la o ye. Sonige Bandi ko dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la est-ce que Sekurapo yɛrɛ olu bɛ k'a kɛ k'a ɲɛ wa. Bon Sekurapo n'i y'i ɲininka i bɛ ka fɛn min n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na quoi dɔ bɛ yen u b'a kɛ ka ɲɛ dɔ bɛ yen u t'a kɛ ka ɲɛ e bɛ rap kɛ i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ a la i b'a ta ni seere de mais e bɛ rap kɛ n bɛ k'a kɛ fɛn dɔ de kama n'i y'a k'o kama donc i fana bɛ tɔgɔ bɛ tɔgɔ tiɲɛ i bɛ tɔgɔ lanɔgɔ mais n'i y'a minɛ ni sira kelen de n bɛ fɛ k'a fɛ n bɛ fɛ ka nin de sɔrɔ a la donc i b'a baara kɛ n'o sira jɛlen de donc o de ne ka hakilina o yɔrɔ la. Ali Gladja i yɛrɛ i bɛ Sekurapo dɔn ne bɛna ɲininkali min tingo e la est-ce que an ka Sekuraperow o tɛ ka Sekurapo kɛ sunkalotigɛ de kama est-ce que u bɛ ka kɛ sɔrɔ kama est-ce que u bɛ ka kɛ avenir kama don nataw la. Bon, parce que c'est vrai mi fitinin dɔrɔn de kalama la quoi mais n tɛ se k'a fɔ n tɛ se ka u juger i n'a fɔ u bɛ k'a kɛ sunkalotigɛ de kama ou bien u bɛ k'a kɛ ko wɛrɛw de kama mais ne yɛrɛ ka yeta nin na comme manager bɔra ka kuma fɔ an b'a bɛɛ sɛmɛ ale de ta la quoi u ka ko ta ni seere dɔrɔn a banna bɛɛ n'i don cogo don ko kɔnɔ quoi e fɛnɛ tu es animateur tu sais de quoi tu dois faire pour satisfaire tes fans je veux dire quoi i m'a ye mais a bɛ se ka kɛ bɛɛ n'i ka faamuyali don dans les games comme ne tɛ se ka kumaba fɔ rappeurs kan quoi moi je ne suis qu'un simple fan à travers les managers donc je dois limiter de certaines choses quoi n man ka don ko kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ je ne suis pas un manager je suis un simple fan mais a ka di u ka baara kɛ dɔrɔn a banna kulonga tɛ quoi kulon tɛ sɛbɛ sa kulon tɛ sɛbɛ sɛbɛ tɛ kulonga san quoi bɛɛ k'i ɲɛsin i ka kata ma ka seere don i ka ko la dɔrɔn ça avance comme chacun a son idée ne bɛ se ka i jaabi o yɔrɔnin dɔrɔn de la quoi. Ali Gladja fanu yɛrɛ de ye rappeur ye fɔlɔ bari an ye jateminɛ kɛ Sekurapo yɛrɛ la bilasirali tɛ yen fanu b'u ka rappeurs fɛ ten an ni rappeur bɛ kalon kan fanu bɛ tugu a nɔfɛ ten an ko est-ce que o ma se dabila ye est-ce que an minnu bɛ wari di rappeur ninnu ma an minnu bɛ rappeur ninnu financer mun na tɛ tiɲɛ f'u ye u bɛ sira min k'u ka se ka siraw bila sinon Sekurapo san 5 ne yɛrɛ pasiko b'a la mais a san 5 kɔnɔna na ne tɛ se ka Sekurapo jira a kɛra belebele ye o a kɛra fitinin ko min bɛ se ka siniɲɛsigi jira Sekurapo la a tɛ yen. Bon parce que e ka yeta ya d'accord ni ko tɛ an yɛrɛ bɛ se ka an fɛla ni fɔ rappeur mais moi je pense que olu ti direct la kuma ye quoi mɔgɔ b'i tel conseil dogo de la quoi il faut pas que bolo ka sin ma devant la masse ne de bɛ nin fɔ karisa ye ne de bɛ nin fɔ karisa ye quoi on doit tout c'est-à-dire an bɛɛ kan ka baara kɛ dans le silence bɛɛ kan k'i ka conseil ni di bɛɛ ma dans le silence quoi ne kɔni ka yeta o dɔrɔn de. Ali Gladja an bɛ kuma sɛbɛn ka bɔ i la an b'a di Sonige ma so Ali Gladja ni i bɛ mɔgɔ dɛmɛ i b'a dɛmɛ cɛ de kan n'a ye fɛn o fɛn kɛ dogodogonin ye k'a kɛ silence ye a ko tɛ falen bari san 5 an bɛ nin na Sekurapo bɛ se ka fɛn o fɛn jira san 5 kɔnɔ o ye Jakarta kura kelen o b'a jira avenir t'a baara la Sonige Bandi an bɛ kuma di e yɛrɛ ma.
bon ale y'a fɔ cogo min na ne y'o de fɔ depuis kuma daminɛ na ne bɛ don ko la don a la ne b'a la n bɛ don a la n ka fɛn de sɔrɔ a la mais i bɛ don a la muso de kama ou bien i bɛ don a la fɛn dɔ de kama ne y'o fɛn sɔrɔ donc i bɛ se ka tɔw tɔgɔ tiɲɛ a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan sinon segu min ye min ye parce que e b'o dɔn an b'o dɔn artiste dɔw bɛ yen concert bɛ kɛ juru bɛ ta fɛnw bɛ kɛ n b'a faamu mais o si tɛ k'an b'o fɔ antenne sanfɛ quoi mais o don dɔ kumaw ye n'o fɛn o fana sɛbɛnna n b'o kumaw fɔ quoi sinon ni kɔni wari bɔ ka don concert la i b'i jija i k'a sɔrɔ de c'est mieux o de ka ɲi mais concert kɛra bi e taara moto san avenir dilan ka la i ka yecogo ɲuman la sɔrɔcogo ɲuman ka k'i la quoi mais concert banna i taara moto san i ye nin san a bɛ tan a bɛ tan bi i yɛrɛ laban n'i yɛrɛ dilan a banna quoi o kɔni ne ka faamu o yɔrɔ la. Ok, Soninke Bandi bakuruba in kɔni a bɛna se a sɛmɛyɔrɔ ma bari an ko ko tiɲɛfɔ kɛnɛ o ye émission deuxième partie de ye bari an première partie kɛ ka artiste ɲini o tɔgɔ n'u jamu ani degun minnu b'u la Segurapo kɔnɔ j'espère qu'on ye artiste caman ta mais deuxième partie ale dabɔra juste tiɲɛfɔ de kama donc Ali i bɛ se ka foli kɛ ka ɲɛsin i ka fanu. Bon komi c'est toujours Ali Glaja ne ka foli ye belebeleba bi gangsta fanu de quoi fan tɛ ne bolo ne yɛrɛ ye fan de ne ka foli bɛ gangsta fanu fɛn fɛn ko mɔgɔ ka denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba cɛ muso jinɛ hadamaden gangsta fani ani mun quoi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Segu Bamako Mali région ninnu bɛɛ la an ka bigaw belebeleba b'o bɛɛ an ka to gangsta kɔ dɔrɔn quoi y a des choses à venir surprise bɛ k'o la o ye ne ka foli ye ka ɲɛsin an ma quoi. Soninke Bandi i yɛrɛ ko taamasen kɔrɔ b'i bolo projet kura dɔw b'i bolo i bɛ se k'olu fɔ Segu ye k'i ka foli laban kɛ. parce que fanu sigilen don u bɛ k'an kɔnɔ an famana a bɛ tan a bɛ tan mais projet bɛ sira la u k'a bila u kunkolo la dɔrɔn MG fani minnu de ko don u k'a bila u kunkolo la dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo anw de ko an b'a la wa an b'a la fana n'Ala sɔnna ma surprise bɛ tɛra mɔgɔba fanu Soninke fanu on ensemble donc o ye ne ka foli ka da sugu bɛɛ ma. An bɛ Segu fo ka Segu waleɲuman dɔn nin ko ye émission deuxième partie ye an bɛ fanuw bɛɛ fo Segurapo ka di minnu ye tiɲɛfɔ kɛnɛ o ye nin émission kura nin ye ne ka réalisateur o ye Gawusu Jakite info balanzan cɛba mɔgɔ min bɛ ka émission présenter o ye Marshal Pasco ye donc ne b'a fɔ Segu ma k'an bɛn émission